हाय दिस इज विक्रम एंड वेलकम टू माय कुक शो चैनल। आप सभी आलू पकौड़ा तो खाते हैं, कभी अंडा का आलू पकौड़ा ट्राई किया है? नहीं ना? तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी एग आलू पकौड़ा। बहुत इजी है, टेस्टी भी है खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।